رتبے وکھرے باپ دی عظمت وکھری ہے، دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری ہے۔ رتبے وکھرے عظمت وکھری ہے، دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری ہے۔ باپ دی ہلا شیری شیر بنا دیندی، تھاپی مار کے کنڈ تے دلیر بنا دیندی۔ باپ دی ہلا شیری شیر بنا دیندی، کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی۔ لاڈ پیار محبت وکھری ہے، دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری ہے۔ لوکی کہن اے تے پیو دیاں گالاں نے، اے کملے کی جانن کیوں دیاں نالاں نے۔ جدو بندہ کسی مقام اور مرتبے تے پہنچ جائے نا تے باپ دیاں چڑکاں دا ڈانٹ دا پھر بندے نو احساس ہوندا ہے کہ انہاں چڑکاں دی ڈانٹ دی برکت ہے کہ مینوں اینی ترقی مل گئی ہے، نہیں تے میں بھی آوارہ ہی ہونا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، یقیناً والدین اے اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس رشتے دا جوڑ بھی کوئی نہیں،
تے توڑ بھی کوئی نہیں۔ اللہ جنہ دے والدین زندہ نے اللہ سلامت رکھی، اللہ جنہ دے والدین زندہ نے صحت والی، سلامتی والی، ایمان والی، برکت والی، اللہ انہوں نے لمبی عمر عطا فرما۔ اللہ جنہ دے والدین بیمار نے اللہ انہوں نے شفا عطا فرما۔ اللہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں دی مغفرت فرما۔ اللہ جنت الفردوس چ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ میرے والد محترم نو جنت چ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ میرے والد محترم نو بغیر حساب تو جنت عطا فرما۔ اللہ اگر زندگی چ کمیاں کتائیاں ہوئیاں نے اللہ تو خطاواں نو بھی نیکیاں ہی بنا دے۔ اللہ خطاواں دی معافی نہیں بلکہ خطاواں نو بھی نیکیاں ہی بنا دے۔ والدین اے اللہ دا بہت بڑا انعام نے، اور نعمت دا پتہ ادوں ہی لگتا ہے جدوں بندہ نعمت تو دور ہو جاتا ہے۔ یقیناً اس بات اندر کوئی شک نہیں کہ ماں دا بھی بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے۔ صحابی نے عرض کی تھی محبوب جی میں حسن سلوک کراں، خدمت کراں، میری خدمت حسن سلوک دا سب تو زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا تیری ماں۔ انہیں پھر پوچھیا، آپ نے فرمایا تیری ماں۔ انہیں پھر پوچھیا، آپ نے فرمایا تیری ماں۔ یہ اے مطلب تے نہیں نا کہ ماں دی عزت ہے، احترام ہے، شان ہے تے باپ دی کوئی عزت نہیں۔ اس حدیث دا قطعاً اے مطلب نہیں۔ باپ دی عزت، باپ دا احترام، باپ دی شان اللہ نے قرآن پاک دے اندر جتھے بھی ذکر کیتا ہے ماں اور باپ دونوں دا کٹھیاں دا ذکر کیتا ہے۔ جتھے بھی تذکرہ کیتا ہے اللہ نے والدین دا ذکر کیتا ہے، ماں باپ دا ذکر کیتا ہے۔ یہ تفریق نہیں پاؤنی چاہیے کہ ماں دی شان بہت زیادہ ہے تے باپ دی خرے کوئی عزت نہیں۔ اور کئی نوجوان بڑا متاثر ہو جاندے نے یہو جی گفتگو تو تے پھر کہہ دیندے نے کہ ساڑے باپ نے ساڑے واسطے کی کیتا ہے۔ کئی ایسے بد نصیب میں خود ویکھیا جڑے باپ دے گستاخ یا نافرمان کہن گے باپ نے ساڑے واسطے کی کیتا ہے۔ بد نصیبہ جے اے ویکھنا ہوئے کہ باپ نے تیرے واسطے کی کیتا ہے، کسی ہوٹل تے جا کے برتن دھون والے بچے نو پوچھ، اگر باپ سر تے نہ ہوئے بندہ دفتراں چ نہیں بہندا۔ اگر باپ سر تے نہ ہوئے بندہ ممبراں تے نہیں بہندا۔ جنہاں دے باپ سر تے نہیں جتیاں پالش کر دین، چاہ والے کھوکھیاں تے کپ دھوندے نے، ہوٹلاں دے برتن صاف کردے نے، ورکشاپاں تے گاہاں کھاندے نے۔ کسی ایہو جے بچے 8-8 10-10 سال دے 12-12 سال دے بچے جا کے ویکھو انہاں نو پوچھو پھر تانوں پتہ لگے کہ تواڈے باپ نے تواڈے واسطے کی کیتا ہے۔ اے باپ دا سایہ ہے کہ بندہ عیش کرتا ہے، باپ دا سایہ ہوندا ہے، باپ دی کمائی ہوندی ہے کہ جس تے بندہ عیش کرتا ہے اور بندے نو کسی گل دی فکر ہی نہیں ہوتی۔ بہرحال باپ دی عزت، باپ دا مقام، باپ دی شان، اگر دنیا تے عزت چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو تے اپنے باپ دیاں جتیاں تو کٹا صاف کریا کرو۔
اپنی ماں دی خدمت کریا کرو. جے ماں جنت ہے تے باپ جنت دا دروازہ ہے. اگر ماں تانوں دنیا تے لے کے آئی ہے تے باپ نے ساری دنیا لے آ کے تواڈے اگے رکھ دیتی ہے. جڑیاں ایسیاں عورتاں نے نا جو اپنے بچیاں نوں باپ دیاں چگلیاں غیبتاں کر کے باپ دے خلاف کردیاں نے, انہاں نوں بھی احتیاط کرنی چاہیے. تسی گھر پکھے تھلے, چھت تھلے, سائے تھلے تے باپ دھپے گرمی دے اندر اور سردی دی شدت دے اندر پھر اپنے افسراں دیاں جھڑکاں, لوگاں دے تکے کدے واسطے؟ اولاد واسطے. جے ماں نے مشقت برداشت کیتی ہے 9 مہینے تے باپ نے 20 سال کما کما کے بھی کھوایا ہے. اس واسطے مقام کٹھا ہے, شان کٹھی ہے, تفریق نہیں پاؤنی چاہیے. اور پھر باپ, ہائے میرے اللہ, جس بندے نے باپ نو ستایا ہے, باپ نو روایا ہے, وہ بندہ کدی عزت نہیں پا سکتا, وہ بندہ کدی کامیاب نہیں ہو سکتا. بے نماز بندہ کامیاب ہو سکتا ہے, شرابی بندہ ترقی کر سکتا ہے, گناہگار بندہ ترقی کر سکتا ہے. اکثر لوگ تسی ویکھو گے میں کدی نماز نہیں پڑھی, شراباں پیندے نے, بدکار, گناہگار, اللہ نے بڑی عزت دیتی ہوندی ہے, عروج دیتا ہوندا ہے, ترقی دیتی ہوندی ہے. گناہگار بندہ ترقی, عروج, مقام حاصل کر سکتا ہے, ماں باپ دا نافرمان نہیں حاصل کر سکتا. یہ نہیں ویکھو گے کوئی بندہ والدین دا گستاخ ہے تے ترقی کر رہا ہے. اس واسطے والدین دی عزت احترام مقدم ہے. اگر والدین زندہ نے تو پھر تو انہاں دی عزت, خدمت, احترام, پیار, محبت بڑے حق و حقوق نے. اگر باپ دنیا تو چلا گیا ہے تو پھر وہ دا حق کی ہے؟ وہ دے واسطے دعا کرنی ہے اور دعا کروانی ہے. اگر باپ دنیا تو چلا گیا ہے وہ دا حق کی اولاد دے ذمے کہ باپ واسطے دعا کرنی بھی ہے تے دعا کروانی بھی ہے. کچھ نہیں ہو جاتا یہ گل کسی نو کہن نال کہ میرے ابو واسطے دعا کرے ہو. حافظ صاحب نو, قاری صاحب نو, کسی دوست نو, کسی بڑے نو کہن نال کہ یار میرے ابو واسطے دعا کرے ہو, تہاڈی عزت چ کوئی فرق نہیں پین لگا. یہ باپ دا حق ہے. اگر دنیا تو چلا گیا ہے, اگر زندہ ہے تو پھر وہ 2 صورتاں نے. اگر تے وہ گناہگار, بے نماز, مشرک, تو پھر وہ عزت کرنی ہے, احترام کرنا ہے, بدتمیزی نہیں کرنی, گستاخی نہیں کرنی. وہ کھانے دا اہتمام, لباس دا اہتمام, پیار محبت, دعائی, خدمت, یہ فرض ہے. بدتمیزی نہیں کرنی. وہ مشرک ہے, وہ بے نمازی ہے, وہ کافر ہے, وہ دا عمل او دے نال ہے, تہاڈا وہ باپ ہے. ہاں اگر اللہ اور وہ رسول دے حکم دے خلاف گل کہے پھر نہیں مننی. باپ کہے داڑھی منا دیو, نہیں منانی. اللہ او دے رسول دے حکم دے خلاف کہے, شریعت دے خلاف کہے, پھر گل نہیں مننی. تے گستاخی بھی نہیں کرنی, تے بدتمیزی بھی نہیں کرنی. ابو نو اوے نہیں کہنا, ابو نو گال نہیں کڈنی. اگر وہ گناہگار ہے تو وہ دے اعمال او دے نال تہاڈا وہ باپ ہے. عزت, خدمت, ادب, احترام پھر بھی فرض ہے. تے جے باپ نمازی ہے, جے باپ نیک ہے, جے باپ متقی ہے, باپ پرہیزگار ہے, باپ تہجد پڑھنے والا ہے, باپ روزے رکھن والا ہے, باپ صدقہ خیرات کرنے والا ہے, تے ایہو جے باپ دی شان دا تے مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. پھر یہو جے باپ دیاں جتیاں چ بہنا چاہیے.
ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰ ਛੱਡੋ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆਪ ਖੁਦ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਪ ਖਿਦਮਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਪ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਫਰਮਾਨ ਬੰਦੇ ਗਰਕ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਫਰਮਾਨ ਬੰਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਵਿਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਫਰਮਾਨ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ। اللہ دے قرآن وچ لکھیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے نبی نے بحیثیت باپ اپنے بیٹے نو آواز دے رہے نے۔ کتھے لکھیا ہے؟ قرآن پاک اندر۔ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے نے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ اے میرے بیٹے آ جا میرے نال کشتی وچ سوار ہو جا۔ تے بیٹا اپنے باپ نو کی کہندا ہے قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ حضرت نوح علیہ السلام آواز دیندے نے بیٹا آ جا میری کشتی وچ سوار ہو جا۔ تے بیٹا کی آندا ہے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ تے چڑھ جاں گا تیری کشتی وچ نہیں بہنا، مینوں پہاڑ پانی کولوں بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ باپ دی گل نہیں منی، پانی دی موج آئی، نبی نوح دا پتر غرق ہو گیا۔ ہووے باپ دا نافرمان تے عزت پاوے نہیں ہو سکتا، ذلیل ہوئے گا، غرق ہوئے گا، تباہ ہوئے گا، برباد ہوئے گا۔ تے باپ پھر باپ ہے۔ تسی اپنے باپ نو ستاؤ تے دا کی مطلب ہے کہ تہاڈا باپ تانوں گالاں کڈے گا، بددعاواں دے گا، تہاڈے نال دشمنی کرے گا؟ نہیں، باپ پھر باپ ہے۔ پتر کپتر ہو جاندے نے پر ماپے کماپے ہوندے، باپ پھر بھی باپ ہے۔ یہ نہیں کیا پھر نہیں بہنا تے جا دفاع ہو، پھر تو ہننا غرق تے ہو پیا، میری گل جو نہیں منی تے جا دفاع ہو۔ نہیں، جتوں پانی دی موج آئی نبی نوح دا پتر غرق ہون لگا۔ اے نہیں آکھیا تو میرا نافرمان ہے میرے آنکھیں نہیں لگدا تے جا غرق نہ دے پیا ہو، نہیں۔ ہن اللہ کے ہاتھ چک لے نادا نوح ربہ رب ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین۔ کہندے نے یا اللہ میرا پتر ہے، اللہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، اللہ میرا لخت جگر ہے، اللہ میرا اہل ہے، میری آنکھاں دے سامنے تباہ ہو جائے، غرق ہو جائے، ہلاک ہو جائے، باپ کیویں برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ میرے پتر نو بچا لے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألن ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔
मुबीन। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे नबी नू ये तेरा हाल नहीं, ये मेरे नबी नू ये तेरा नाफरमान है, ये तेरा गुस्ताख है, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੀ। हज़रत अल्लाह पाक ने फरमाया ए मेरे नबी नू फला तसअलने मा लैसा लका बिही इल्मुन, जिस गल दा तेनू पता नहीं ਉਹਦੇ बारे मेरे कोलों सवाल ना कर। इन्नी आइज़ुका, मैं तेनू समझा रहा वां, अंतकूना मिनल जाहिलीन। जे नाफरमान पुत्र वास्ते फिर सवाल कीता, फिर ਉਹਦੀ सिफारिश कीती, मैं तेनू नबियां दी सफ विचों कढ़ के जाहलां दी सफ विच शामिल कर देंगा। हाय मेरे अल्लाह, अल्लाह ने नबी नूह नू झिड़के आए, डांटे आए। नबी नूह ने अल्लाह कोलों झिड़क लईए, डांट लईए, किदे वास्ते? अपनी औलाद वास्ते, किदे वास्ते? अपने बेटे वास्ते। तेनू नहीं पता, तू अपने बाप कोलों तकाजा कर लेना है, इन्ने पैसे चाहिए ने, आ चीज़ चाहिए, फलां शै दी ज़रूरत है, मैनू इन्ने पैसों की लोड़ है, तू मंग लेना है। तेनू नहीं पता तेरा बाप तेरे वास्ते किन्ने अफसरां दियां झिड़कां खांदा है। तेनू नहीं पता तेरा बाप तेरे वास्ते किवें 8-8 घंटे धुप्पे खलोंदा है। तेनू नहीं पता तेरा बाप तेरे वास्ते किवें लोगां दे धक्के खांदा है, सब कुछ बर्दाश्त करदा है, किदे वास्ते? अपनी औलाद वास्ते। तेनू की पता सारा दिन तेरा बाप किंज कमाउंदा है, तेरियां ज़रूरतां पूरियां करदा है, तू फिर कवे मेरे वास्ते कीता ही की है? कई कहणगे फलाने नाल बहुता प्यार है, मेरे खिलाफ है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ प्यार है, ਉਹਦੀ सैड मारते ने, अम्मी अब्बू ਉਹਦੀ सैड मारते ने, अम्मी अब्बू ਉਹਦੀ तरफदारी करते ने। तू बाप होवें, तेरे 5-7 पुत्तर होण, फिर तेनू पता लगे तू किहदी सैड मारना है। तेनू पता लगे तू किहदी सैड मारना है। वालदैन दियां नज़रां च सारी औलाद इक्को जी हुंदी है, ये वहम हुंदा है दिल दा। अम्मी ओदी सैड मारदी है, अब्बू ओदी तरफदारी करते ने, मेरे ते वैर ही पए ने। अल्लाह दी कसमे औलाद दी मुहब्बत दा हर खाना वखरा हुंदा है। बाप दे दिल दे अंदर, माँ दे दिल दे अंदर औलाद दी मुहब्बत दे वक्रे वक्रे खाने होंदे ने। किसे नाल नफरत नहीं होंदी, किसे दी तरफदारी नहीं होंदी। उंज दिल ते कंट्रोल अल्लाह दा है, दिल ते कंट्रोल अल्लाह दा है। नबी पाक ने भी कहा सी ना, अल्लाह मैं अपनी सारियां बीवियां दे दरम्यान इंसाफ करना। उंज ऐशा दे नाल जे मुहब्बत बहुती हो जाती है तो मेरे वस की गल नहीं, दिल तेरे इख्तियार विच है, दिल ते कंट्रोल अल्लाह दा है। उंज वालदैन दे दिल विच हर औलाद की मुहब्बत का खाना वखरा ही होंदा है। वो पुत्र भावें सारा जहान कवे बड़ा गंदा है, तो माँ बाप नूं पुछ के वेखो, ये फिर पता लगता है जो बाप बनो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ नाल प्यार करते ने। केड़ी गल करा, जेड़ी गल करा कुरान सामने आ जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दे 11 बेटे ने, ते सारे की आंदे ने, बाप यूसुफ की सैड मारता है। यही आंदे सन ना, दूर क्यों किया, खूह विच क्यों सुटिया, वेचिया क्यों, रल के साजिश क्यों की, भी बाप यदी सैड मारता है, इनू दूर कर दईए, असी अगे हो जावांगे, पिछे हो जाएगा। ओ इंज नहीं गल बनती, खिदमत कीतियां गल बनती है।
पैर घुटिया गल बनती है, हथ चुमिया गल बनती है, जुत्ती पालिश कीतिया गल बनती है, जी कीतिया गल बनती है, गर्दन झुकाया गल बनती है, साजिशां कीतिया गल नहीं बनती। यकूब अलैहिस्सलाम दे बेटे साजिश करते ने ते हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ दूर हो गए ते रो रो के या असफा अला यूसुफ वब यज़्ज़त ऐना वो में नल हुज़्ने फ़हुव कज़ी। बाप अखां तो नबीना हो गया किदे वास्ते? औलाद वास्ते। बाप रो रो के अखां सफेद कर लियां किदे वास्ते? औलाद वास्ते। फिर पूछो भी बाप ने की कीता? और बाप ते तेरी थां ते जान देन नूं भी तैयार हो जाता है। समझ वो किसे किसे नूं आउंदी है ते या उदों आउंदी है जदों नेमत खुस जाए, उदों पता लगता है हाय मेरे अल्लाह। नहीं ते बाप दी मुहब्बत, बाप दा प्यार, रुतबे वखरे बाप दी अजमत वखरी है, दुनिया फिर लै बाप दी शफकत वखरी है। रुतबे वखरे अजमत वखरी है, दुनिया फिर लै बाप दी शफकत वखरी है। बाप दी हल्ला शेरी शेर बना देंदी, थापी मार के कंड ते दलेर बना देंदी। बाप दी हल्ला शेरी शेर बना देंदी, कंड ते थापी मार दलेर बना देंदी। लाड प्यार मुहब्बत वखरी है, दुनिया फिर लै बाप दी शफकत वखरी है। लोकी कहन ए ते प्यो दियां गालां ने, ए कमले की जानन क्यों दियां नालां ने। जदों बंदा किसी मुकाम और मरतबे ते पहुंच जाए ना, ते बाप दियां झिड़कां दा, डांट दा, फिर बंदे नूं एहसास हुंदा है कि उन्हां झिड़कां दी, डांट दी बरकत है कि मैनूं इन्नी तरक्की मिल गई है, नहीं तो मैं भी आवारा ही होना सी। लोकी आखण ए ते प्यो दियां गालां ने, ए कमले की जानन क्यों दियां नालां ने। कसमे पाप दी कूरी एदी लज्जत वखरी है, दुनिया फिर लै बाप दी शफकत वखरी है। बाप दी खिदमत हर पासे बरकत ला देंदी, बाप दी खिदमत हर पासे बरकत ला देंदी। बरकत कीए ए ते जन्नत पहुंचा देंदी। बाप दी खिदमत हर पासे बरकत ला देंदी, बरकत कीए ए ते जन्नत पहुंचा देंदी। अल्लाह दी कसमें ए वो रहमत वखरी है, दुनिया फिर लै बाप दी शफकत वखरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने, एक बाप आया है, आके कहने लगा, एक बेटा आया है, आके कहने लगा अल्लाह दे नबी जी, मेरा बाप मेरे पुछन तो बगैर मेरे माल दे विचों कोई पैसे ले लेंदा है, मैनू पुछन तो बगैर कोई पैसे ले लेंदा है, वो माल ले लेंदा है। हालांकि माल मेरा है, कमाई मेरी है, कारोबार मेरा है, पैसे मेरे ने, मालक मैं हाँ। बाप का तो कोई हिस्सा नहीं, बाप का कोई शेयर नहीं, बाप ने तो कभी काम भी नहीं करवाया मेरे नाल, कभी तो दुकान पर भी नहीं आया। कारोबार मेरा, काम मेरा, कमाई मेरी, पैसा मेरा, तो मेरा बाप मैनू पुछन तो बगैर जो मर्जी विचों ले लेंदा है। शिकायत लाई आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो बाप नू बुला के ले आओ। बाप आ रहा है, नबी पाक की खिदमत विच आया,
آپ نے فرمایا رستے میں کی سوچتا آ رہا سے. حدیث لمبی ہے, واقعہ لمبا ہے, میں اختصار کر رہا. اللہ نے جبریل دے ذریعے دس دیتا کہ رات جو سوچتا آ رہا سی. فرمایا کی سوچتا آ رہا سے؟ کہنے لگا میں یہ سوچتا آ رہا سا کہ میرے بیٹیا تو عدم تو وجود تینوں ملیا تے میرے سبب نال تو پیدا ہویا, پیدا ہون تو لگ کے جوان ہون تک میں محنتاں مزدوریاں مشقتاں لوکاں دے تکے کھا کھا کے تیریاں ضرورتاں پوریاں کیتیاں. تینوں اپنے ہتھاں نال کھڈاندا رہیا, چکدا رہیا, اے دے منہ وچ برکیاں پاندا رہیا. وہ میری کمائی نہیں سی, میرا مال نہیں سی. اج تو کماؤن جگہ ہویا ہے تے نبی پاک دی خدمت میں شکایت لا دیتی ہے. اج میرا کھان دا ویلا آیا ہے بہ کے تے شکایتاں لے کے پہنچ گیا ہے تے جدوں میں تینوں کھواندا رہیا. نبی پاک نے فرمایا جڑا شکایت لے کے آیا سی انت و مالک لابیک, فرمایا تو تے تیرا سارا مال تیرے باپ دی ملکیت ہے. تیرے باپ نو کوئی لوڑ نہیں تیرے کو اجازت لین دی. فروٹ تو لیا کے رکھیا سی, تیرے باپ نے کھا لیا ہے, انہوں اجازت دی کوئی ضرورت نہیں. پیسے تیرے سی, تیرے باپ نے لے کے اپنی مرضی نال خرچ کر لینے, انہوں اجازت ہے, تینوں پوچھن دی کوئی لوڑ نہیں. باپ دا اینا مقام ہے, اینی شان ہے, اینا رتبہ ہے, اینی عظمت ہے. تو نا باپ تینوں پوچھے حیا نہیں ہوندی کہہ لگے ہیں چیز میری باپ نے مینوں پوچھی نہیں, میری اجازت تو بغیر لے لئی, شرم نہیں آئی؟ تو تے تیرا سارا مال تیرے باپ دی ملکیت ہے. شریعت دے اندر قانون ہے, شریعت دے اندر قانون ہے. بیٹا اپنے باپ نو قتل کر دوے, قصاص دے اندر بدلے دے اندر بیٹے نو قتل کیتا جائے گا. باپ بیٹے نو قتل کر دوے, باپ نو نہیں قتل کیتا جائے گا. باپ دا اتنا رتبہ ہے. قانون قصاص دے اندر باپ اپنے بیٹے نو قتل بھی کر دوے, باپ کو قصاص لیا جائے گا, کیونکہ بیٹا اپنے باپ دی ملکیت ہے تے مالک اپنے مال نو جویں چاہے خرچ کرے. نیکیاں کر دے ہو, اللہ دے نیک بندے ہو سارے, ماشاءاللہ بر وقت جمعہ پڑھن آندے ہو, نمازاں پڑھ دے ہو, تہجداں پڑھ دے ہو, حج کر دے ہو, عمرے کر دے ہو, قرآن پڑھ دے ہو, خرچ کر دے ہو. یقیناً بہت بڑیاں نیکیاں نے. باپ دی جتی صاف کریا کرو, یہ بھی بڑی وڈی نیکی ہے. اللہ دے ایک ولی نے لکھیا ہے, ایک بندہ تہجد پڑھتا ہے تے ایک بندہ اپنے باپ دی جتی تو کٹا صاف کرتا ہے, یہ رتبہ بہتا ہے. باپ دی جتی چکنا, سدھی کرنا, صاف کرنا, پالش کرنا تہجد نالوں زیادہ ثواب ہے. اللہ جنہ دے باپ ہے نے اللہ سلامت رکھ, اللہ صحت دے انہوں, اللہ انہوں دے والدین تندرستی دے. جنہ دے والدین سلامت نے نا, اپنے والدین واسطے دعاواں کریا کرو. اللہ سلامت رکھی ساڈے سونے باپ نو, کدی بھی نہ توڑی اس سچے گلاب نو. دعا کریا کرو جنہاں کو نعمت ہے. اللہ سلامت رکھی ساڈے سونے باپ نو, کدی بھی نہ توڑی اس سچے گلاب نو. باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو, باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو. کرے رکھوالی کوئی کورے نہ نواب نو. باپ دے سامنے
کوئی بیٹے دے ہتھیں پہ کے ویکھے، کوئی بیٹے نہ لڑ کے ویکھے۔ اللہ دی قسم باپ اپنی اولاد دی وجہ تو اپنے بھیناں بھراواں نال لڑ پیندا ہے۔ باپ ماڑا کیوں نہ ہوئے، غریب کمزور کیوں نہ ہوئے، کوئی تگڑا بندہ یہ پوت دے آ کے ہتھیں پہ جاوے، اللہ دی قسم باپ کٹ کھا لیندا ہے، پر اگے ہو کے بیٹے دا دفاع ضرور کردا۔ باپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میرا مقابلہ کوئی نہیں، جوڑ کوئی نہیں، اولاد دی محبت نہ میرے ہوندیاں میرے نواب نو میرے پوت نو کوئی گھوری پا کے بھی کدوں ویکھے۔ یہ شفقتاں یہ محبتاں سدا نال نہیں رہندیاں۔ اللہ سلامت رکھی ساڈے سونے باپ نو، کدی بھی نہ توڑی اس سچے گلاب نو۔ باپ زندہ ہووے فکر ہندی نہیں اولاد نو، کرے رکھوالی کوئی کورے نہ نواب نو۔ تیاں پوت روندے جدوں باپ ٹر جاندے نے، تیاں پوت روندے جدوں باپ ٹر جاندے نے۔ لوکی یتیم آکھن دل گھبراندے نے۔ ایک یتیم آج تواڈے سامنے کھڑا، تیاں پوت روندے جدوں باپ ٹر جاندے نے۔ لوکی یتیم آکھن دل گھبراندے نے۔ اللہ تو جنت دیویں ساڈے سونے باپ نو، اللہ تو جنت دیویں، اللہ تو جنت دیویں ساڈے سونے باپ نو۔ باپ زندہ ہووے فکر ہندی نہیں اولاد نو۔ بچے والدین نال لاڈ لڈاندے نے، ویخ یتیم ہو کے لے لے کرلاندے نے۔ ترس دے تے تڑپ دے اس نعمت لاجواب نو، باپ زندہ ہووے فکر ہندی نہیں اولاد نو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں نہ فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، کہ جدے تے باپ راضی سمجھو دے تے رب راضی ہے، تے جدے تے باپ ناراض ہے۔ میرے بھائی اگر تیری وجہ تو تیری ماں دے آنسو نکل دے نے یا تیرے باپ دے آنسو نکل دے نے، تو ستایا ہے، آنسو نہ سمجھیں، ایک ایک آنسو تیرے تے ایٹم بم بن کے ڈگدا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جدے تے باپ راضی او دے تے رب راضی۔ باپ دی شان نبی پاک نے فرمایا الوالد اوسط من ابواب الجنہ، باپ جنت دا مین دروازہ ہے، باپ جنت دا مین دروازہ ہے۔ اور ایک اور حدیث سن لو، ہمت نہیں ہو رہی ویسے میرے کو ہوں اگے گل جاری رکھن دی۔ ایک اور حدیث سن لو، ماں دی دعا اولاد واسطے یقیناً بہت بڑی نعمت ہے نا،
لیکن کتے نہیں لکھیا شریعت دے اندر کہ ماں دعا کرے تے اللہ رد نہیں کردا، یہ کتے نہیں لکھیا. لیکن اے حدیث ضرور موجود ہے کہ دعوت الوالد لولدہ، باپ اپنی اولاد واسطے دعا کرے تے اللہ کدی رد ہی نہیں کرتا. اے حدیث ہے. ماں دی دعا رد نہیں ہوندی، یہ کتے نہیں لکھیا. لیکن نبی پاک دا فرمان ہے باپ اپنی اولاد دے حق وچ دعا کرے اللہ کدی رد نہیں کرتا. نبی پاک نے فرمایا 3 قسم دے بندے ایسے جڑے دنیا تے نگد ذلیل ہو جاندے نے اور اپنا انجام پا کے دنیا تو جاندے نے. انہاں وچوں ایک او بندہ ہے جنہیں والدین نو ستایا ہے، جنہیں مرضی زندگی سکون نال گزار لوے، او دا آخری وقت اینا مشکل ہوندہ ہے کہ سسک سسک کے تڑپ تڑپ کے ذلیل ہو کے دنیا تو جاندہ ہے. جے والدین زندہ نے تے کی کرنا ہے؟ خدمت، عزت، جتیاں پالش کرنیاں نے، کٹے صاف کرنے نے، ہاتھ چومنے نے، پیر کٹنے نے. رات نو ابو جی لمے پے ہون تے آ کے میں جانا پیراں والا، جنہ مرضی کہن بھی رہن دے رہن دے. میرے ابو جی نے کہنا بیٹا تو آپ تقریر کر کے تھکیا آیا، سو جا کے رام. باپ دے دل چ محبت ہوندی ہے، جنہ مرضی منع کرن پیر کٹ کے سونا. جڑا باپ دے پیر کٹے اللہ انہوں امام بنا دیتا ہے، اللہ انہوں عزت اور ترقی عطا کر دیتا ہے. تو جب باپ فوت ہو گیا تو پھر کی کرنا ہے؟ دعا کرنی بھی ہے تو دعا کروانی بھی ہے. جس بندے نے اپنی دعا دے وچوں والدین دنیا تو چلے گئے نے تو اپنی دعا چو والدین نو کٹ دیتا ہے، وہ ذلیل ہو جاتا ہے. دعا کریا کرو، انشاءاللہ جو فرما بردار ہے تابعہ دار ہے اللہ کدی وہ دی کانڈ نہیں لگن دیتا ہے. دعا کرو اللہ پاک میری والدہ محترمہ نو صحت والی، سلامتی والی، ایمان والی، برکت والی اللہ لمبی عمر عطا فرمائے. اللہ میری والدہ دا سایہ سالے سر تے تا دیر سلامت رکھے. اللہ جنہ دیاں ماما زندہ نے اللہ انہاں دیاں ماما دے سائے سلامت رکھیں. اللہ جنہ دے باپ چلے گئے نے اللہ انہاں نو جنت چ اعلیٰ مقام عطا فرما. بھائی لقمان صاحب نے، بھائی عمران صاحب نے، بھائی خادم صاحب نے، قاری کرام صاحب نے، بھائی مرزا فاروق صاحب نے، بابا جی ارشد صاحب دا بیٹا بھائی ساجد صاحب نے، بھائی عبدالرزاق صاحب، حاجی ابراہیم صاحب، اسی طرح بھائی احمد صاحب میرے سامنے نظر آ رہے نے، ساڑھے بھائی شاہد محمود سلفی صاحب، ساڑھے بھائی ملک فہیم صاحب، کدے کدے نام لواں کوئی چہرے ذہن چ آ رہے نے کوئی نہیں آ رہے. ساڑھے بھائی بلے شاہ صاحب نے، ساڑھے بھائی اور ٹاباں تو آئے نے اپنا ندیم کمبوز صاحب نے، کتنے احباب نے میرے ویخدیاں ویخدیاں جنہ دے سر تو باپ دا سایہ اٹھیا. اج میں بھی تواڈے نال رل گیا. اللہ ساڈے والدین تے اپنی رحمتاں فرما. دعا کریا کرو اللہ ساڈے والدین نو بغیر حساب تو جنت دے دے. اللہ ساڈے والدین دیاں خطاواں نو بھی نیکیاں بنا دے. اللہ کو یہ 2 پیکج نے. ایک پیکج ہے کہ اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، تے دوسرا پیکج ہے اللہ گناہاں نو نیکیاں بنا دیتا ہے. یہ نہ کیا کرو کہ اللہ گناہ معاف کر دے، نہیں، کیا کرو اللہ گناہاں نو بھی نیکیاں بنا دے. یہ دعا کرو، یہ پیکج منگیا کرو اللہ کو. اللہ ساڈے والدین دیاں خطاواں نو بھی نیکیاں بنا دے. اللہ ساڈے والدین نو بغیر حساب تو جنت دے دے. بس ہن صبر کرنا پینا ہے، صبر تو بغیر گزارا نہیں، تے صبر تو علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اجے پچھلے جمعے جدوں میں آیا تے ابا جی نو مل کے دعا لے کے ہاتھ چوم کے تے میں کہا جی مینوں کرایہ دیو، پیسے دیو، میں جانا ہے. میں کدی اپنے کول کوئی شے نہیں سی رکھی، سب کچھ ابو کول. تے جدوں لوڑ پینی ابو جی پیسے دیو، یہ مزہ ہی بڑا ہوندا سی. کچھ بھی لین لگنا ہے نا ابو جی پیسے دیو. گڈی وچ ہونا
अब्बू जी पैसे दिओ, फलानी चीज़ लैनी है। ਇਹਦਾ मज़ा ही ਵੱਖਰਾ है। पिछले जुमे मैं इंज आया, पिछले जुमे अब्बा जी नहीं सी आ सके मेरे नाल, अज अल्लाह दे हाँ चले गए। उत्थे सामने बैठते सन, अब मेन दरवाजे के सामने कुर्सी ते। अज मैं जो मिंबर ते बैठा तो बेसाख्ता ही पता नहीं बर्दाश्त ही ना होवे कि सामने बैठे होंदे सन ते दुआवां करदे होंदे सन ते वेखदे होंदे सन। अल्लाह पाक उन्हां ते अपनी रहमतां फरमाए। मैनू तो सबर ही करना पैना, क्योंकि पल पल ते मैनू तो याद आएंगे। मेरा हर वक्त का साथ सी, दुकान ते जाना तो इकट्ठे हैं, घर आना तो इकट्ठे, मस्जिद च जाना तो इकट्ठे, जुमा पढ़न आना तो इकट्ठे, जलसे ते जाना तो तां इकट्ठे, ते हर वक्त का साथ सी मेरे नाल। मेरा होर भाई कोई नहीं सी, मैं कल्ला सी। ते उन्हें कहना पुत्र तेरा मेरे तो सुहा कोई नहीं, तो मेरा तेरे तो सुहा कोई नहीं, तो अपना दोवां का साथ है। सैयद सुल्तान शाह नकवी साहब हाफिज़हुल्लाह, उन्हें अक्सर जलसे ते वेखना तो उन्हें कहना मैनू ना अब्दुल्ला साहब तुहाडा साथ बड़ा पसंद है। इहो जिहा साथ नसीबां नाल लभदा है, नाले निगरानी भी है, नाले सरपरस्ती भी है, नाले रखवाली भी है, नाले ड्राइवरी भी है, नाले प्यार मुहब्बत भी है। तो अब्बा जी ने कहना मेरा ये भरा भी है, मेरा ये दोस्त भी है, तो मेरा ये पुत्र भी है। इहो जिहा साडा साथ सी, पल पल ते याद होणगे। अल्लाह पाक अपनी रहमतां फरमाए। अपने सारे दुनिया तो जाना ही जाना है, हर किसे जाना है। ये गल सोच के ना कोई थोड़ा जिहा हौसला हो जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, सहाबा इकराम चले गए, आला हस्तियाँ चलियाँ गईयां, तो जाना ही जाना हर किसी ने, असीं भी जाना है। मैं तो अपनी तैयारी कर बैठा तो हौसला होंदा भी अब्बू जी मैं भी तुहाडे पिछे ही आउणा है, हुण तुसीं नहीं आउणा, मैं तुहाडे पिछे आउणा है, तो फिर हौसला हो जाता है। जाना ही जाना सारिਆਂ ने। मेरे उस्ताद मोहतरम उस जनाजे तो बाद ना मैनू गल च लैके नाले हौसला देन, कहन बेटा वेख दुनिया तो लोग जाते हैं, जाना है। एक किड्डी बड़ी खुश नसीबी है कि तुहाडे बाप ने अपनी सारियां जिम्मेदारियां अदा कर लईयां ने ते सुरखरू हो के गए ने। अब्बा जी ने मैनू कहना पिछले साल ना जो हार्ट अटैक होया, पिछले साल दसंबर दे विच, ते 20 दिन हस्पताल भी रहे सन। मैं तो दुआ भी करवाई सी 2-3 जुम्मियां दे अंदर, हस्पताल रहे। तो मैनू कहन लगे बेटा मैं अपने सारे धीआं पुत्र विआह दिते ने, भरा तो मैं कल्ला ही, मेरिया 4 भैणां ने, विआह दिते ने, तो सारिਆਂ कोल औलाद है, अलहमदुलिल्लाह मैं खुश हाँ। तो एक उन्हें क्या मेरे दिल की हसरत सी, जो अलामा शहीद यज़दानी शहीद के सामने बह के मैं तकरीरां सुनता सा ना, तो मैं दुआ करनी अल्लाह मैनू पुत्र दे, तो उन्होंने मैं दीन जरूर पढ़ावांगा। तो कभी वो वक्त आएगा कि मेरा पुत्र मिंबर ते खलो के कुरान सुनाएगा, तो मैं सामने बह के सुनागा। तो अब्बू ने कहा पुत्र अल्लाह ने मैनू ये भी विखा दिता है, अल्लाह ने मेरे दिल की हसरत पूरी कर दी। मैं तेरे पिछे इन्ने जुम्मे पढ़े, इन्नियां तकरीरां सुनियां। एक उन्होंने दिल की हसरत सी अल्लाह मैनू अपना घर विखा दें, अल्लाह ने अपना घर भी विखा दिता। तो माशाअल्लाह अपनी जिम्मेदारियां अदा कीतियां। मैनू कहन लगे हस्पताल सन जो पिछले साल, कहन लगे बेटा मैं अपनी जिम्मेदारियां अदा कर लियां ने, तो लैन देन भी क्लीयर है, मैं किसी का कोई पैसा नहीं देना। इन्ने साल कारोबार किया है, किसी का कोई पैसा नहीं देना। मेरा हाथ खड़ा है, जे किसी ने लैना है तो मेरे नाल राबता करे, मैं किसी का कोई पैसा नहीं देना। लैने है ने वो कापी ते लिखे ने, जरा देगा लै लवी, ना देगा किसी नाल लड़ी ना, तेरे शयाने शान नहीं तो तेरे नाल भरा कोई नहीं, लड़ी ना किसी नाल, अपने आप देगा तो लै नहीं। मैं सारिਆਂ ते अदा कर दिते ने, पिछले साल दीयां गल्लां ने, इंज तैयारी सी उन्हां दी। फिर अल्लाह ने सेहत दी, तो फिर माशाअल्लाह पूरा साल मेरे नाल आंदे रहे। तो जो आखिरी वक्त आया उदों पता ही नहीं चलिया, रूटीन के नाल जिवें उन्हां दी रूटीन सी कि फजर की अजान तो पहलों घंटा डेढ़ उठ पैना अम्मी जी ने अब्बू जी ने, तो मैनू आवाज़ देनी फजर की अजान के वक्त, अजान हो रही है मैनू आवाज़ दी, तो मस्जिद चले गए ने। इस मामले बड़ी सख्ती करते सन, नमाज के मामले तो फजर के वक्त जगान के मामले रूटीन होंदी सी कि ठीक है अपनी इबादत कर रहे हैं, फजर की अजान शुरू हुई है, फौरन लाइटां बाल देनियां ने, आवाज़ां देनियां उच्ची उच्ची शुरू कर देनियां ने, दरवाज़ा खड़कना शुरू कर देना है, सर्दी कंबल उतार देना है, बांह तो खिंच के उठा देना है। सिर्फ सानू नहीं, कोई मेहमान आया है, कोई प्राहुणा आया है, कोई मिलन आया है, कोई यार दोस्त आया, इंज उठा के बिठा देना। तो किसी कह देना बाद में तंग हो जाते हैं, यार ऐ की मुसीबत है कि उठा के छड़ना, नींद खराब कर दी। मैं कहना जिन्हें फजर वाले उठना नहीं ना, वो साढ़े घर ना सोवे। मैंने कहना तेरा कोई यार दोस्त जिन्हें फजर वाले नहीं ना उठना, उन्होंने घर सौन नहीं देना,
نہیں تو پھر میں اٹھانا ہے، غصہ کرتا تو پیا کرے، جنہیں سارے گھر سونا ہے انہوں فجر دے وقت اٹھنا ہی پینا ہے، یہ نہیں اٹھانا۔ مینوں اٹھایا، آپ مسجد چلے گئے، اذان ہوندے ہی چلے جاندے سن، تو جا کے سنتاں پڑھ کے تلاوت شروع کر دینی جماعت کھڑی ہون تک۔ میں گیا ہاں، تلاوت کر رہے سن، فجر دی نماز بعد جماعت پڑھی ہے، گھر آ گئے ہیں، ناشتہ کیتا ہے، میں دکان تے چلا گیا، موٹر سائیکل تے پیچھے گئے نا دکان تے بیٹھے نے، بیٹھیا دل گھبرایا، تو میں کہا ابو جی طبیعت خراب ہے تو گھر چلے جاؤ آرام کرو۔ گھر آ گئے نے، گھر آ کے مینوں فون کیتا ہے، میں کہا ابو جی طبیعت کیسی؟ 8:30 بجے مینوں فون کیتا ہے، وہ میں ویکھیا جدوں ٹائم 8:30 بجے فون کیتا، میں کہا ابو جی طبیعت کیسی ہے؟ کہندے کوئی نہیں میں ہن ٹھیک ہاں، میں لیٹ گیا، میں سون لگا، تو پتر دھیان نال کام کر۔ 15 تو 20 منٹ بعد مینوں فون آیا کروں کہ ابو دی طبیعت بڑی خراب ہے، دوڑ کے آؤ۔ میں دوڑیا، بھائی سن دوسرے وہ دوڑے، ڈاکٹر نوں بلایا، سارے گھر پہنچن تک ڈاکٹر صاحب آئے نے، منہ چ پانی پا رہے سن سارے، میری بھੈਣਾਂ میری والدہ چاہ چفیرے بیٹھے۔ ڈاکٹر نے آ کے دیکھیا، دیکھ کے کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باہر آ کے میں پوچھا، میں ڈاکٹر صاحب ہویا کی؟ کہنا جی ہویا تے ہارٹ اٹیک ہے، تو بڑا سخت حملہ سی، برداشت نہیں ہو سکیا۔ انج کہندا میں حافظ صاحب ایک گل تو حیران رہ گیا، بندے نوں ہارٹ اٹیک بھی ہوندے نے تے بندے کچھ لمکدے نے، کچھ سختیاں، کوئی تلخیاں، کہندا تے میرے چیک کردیاں انج جویں غبارے چوں ہوا نکل گئی ہے۔ تے ابا جی نے اکثر سفر چ کر جاندے دعا کرنی، اللہ مینوں چلدیاں پھردیاں ہی لے جی، اللہ جنی دیر تک زندگی دویں صحت دویں مینوں کہے دا محتاج نہ کری۔ جدوں اعلان ہویا، کوئی کہے ہون اجے موٹر سائیکل تے آئے نے، میرا سلام لے کے ننگے نے، کوئی آ کے سویرے اسی مسجد آئے تو سنتا پڑھن دے سن، کوئی آ کے میں آیا تو تلاوت کرن دے سن، کوئی آ کے میرے نال کھلو کے تو نماز پڑھی ہے، بیمار تو ہوئے ہی نہیں، بس چلدیاں پھردیاں اللہ پاک اپنے کو لے گئے۔ تے ہارٹ اٹیک دے باوجود ملک صاحب سارے ویکھیا، حج صاحب چہرے دا رنگ نہیں بدلیا، اکثر ہارٹ اٹیک والے لوگوں دے رنگ بدل جاندے نے، رنگ نہیں بدلیا، انج لگا جویں ستے نے، مسکرا رہے نے۔ بہرحال یہ ساڈا انہاں دے نال آخری یہ ساتھ سیگا، پھر اپنے ہتھیں انہوں نے اسی رخصت کر دیتا ہے۔ یہ صدمہ زندگی دے اندر بڑے صدمے دکھ تکلیفاں میں ویکھے نے، یہ نہیں کہ دکھ تکلیف کوئی نہیں آئی، لیکن زندگی چ کدی ایڈا وڈا صدمہ نہیں آیا۔ میں جدوں مسجد آیا تو سارے شیخ صاحب کہنے لگے حافظ صاحب تسی ماڑے ہوئے ہو، میں کہا ہون سمجھ آئی اس گل دی جڑی 2-3 جمعے پیچھے میں بیان کردا رہا کہ نبی پاک نے فرمایا اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، یہ نہیں کہ ابو بکر ڈر نہ، آخیا غم نہ کر۔ ڈر خوف اپنی ذات دا ہوندا ہے تے غم دوسرے دا ہوندا ہے۔ ابو بکر نو نبی پاک دی جان دا غم سی، آپ نے فرمایا لا تحزن۔ میں کہا ہن ویکھو مینوں کسی چیز دا ڈر نہیں، خوف نہیں، لیکن غم کھائی جاتا ہے، غم دوسرے دا ہوندا ہے۔ لا تحزن دی ہن مینوں صحیح تفسیر سمجھ آئی ہے۔ بہرحال تسی میرے واسطے خصوصی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک مینوں ہمت دے، مینوں حوصلہ دے، مینوں فکر ہی نہیں سی ہوندی کسی گل دی، ٹھیک ہے جو کرنا ابا جی نے کرنا، ہر وقت نال نے تے پرواہ ہی نہیں سی ہوندی۔ بہرحال میرے واسطے بھی دعا کرنی ہے، تے جتنے میری آواز سن رہے ہو، تسی بیٹھے ہو میرے اسلامی روحانی ماواں بھੈਣਾਂ نے، یا بھائی شاہد محمود صاحب، بھائی ملک فہیم صاحب، انہاں دے ذریعے پوری دنیا تک جتوں تک آواز پہنچے، جڑا میری آواز سنے وہ دے کے میری التجا ہے، میری تمنا ہے، میری درخواست ہے تواڈے اگے بھی تے میری آواز سننے والے ہر ایک دے اگے کہ میرے ابو جی واسطے ضرور دعا کرنی ہے۔ تے دعا کی کرنی ہے؟ اللہ انہاں نوں بغیر حساب تو جنت عطا کر دے، اللہ پاک انہاں دیاں خطاواں نوں بھی نیکیاں بنا دے۔ تے مجلس دے آدمی سن، تنہائی پسند نہیں سن، مجلس دے آدمی سن، احباب چ بہنا پسند کرتے سن۔ اللہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء، صالحین دی مجلس عطا کر دے، اللہ نیک لوگاں دا ساتھ عطا کر دے۔ اج جمعہ پڑھان واسطے میں بالکل نہیں سی آنا، میرا بالکل نہیں سی ارادہ۔ کل ملک عبدالرشید صاحب اور عبدالرزاق صاحب، بھائی لقمان صاحب دوبارہ پھر گئے، انہاں بڑا ہمت حوصلہ دے کے تے کہنے لگے جی تسی ضرور آؤ، تہاڈا تے سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ حافظ عبدالمنان نور پوری صاحب فیصل آباد نور پور والے، یہ بھی تشریف لے کے گئے۔ کچھ میرے دوست حافظ عزیز الرحمان اسد صاحب، حافظ طاہر محمود صاحب، میرے استاد محترم قاری محمد رفیق ساجد صاحب، انہاں سارے مل جل کے مینوں کہنے لگے تسی تو انہاں واسطے صدقہ جاریہ ہو، تہاڈے واسطے انہاں محنت کاوش کوشش کیتی ہے تے ہن تے ٹائم آیا ہے تے انہاں تو بعد پہلا جمعہ چھڈ کے بہ جاؤ گے،
ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲਾ ਮੇਰਾ बढ़ाया ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਫਿਕਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਮੁਹਤਰਮ। ਕੁਛ ਵਾਲਿदैन ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਆ ਕਿੰਝ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਲਮਾਏ कराम साथज़ाए कराम बहुत सन। मैं दरखास्त की थी कई अगे जामिया सल्फिया दे अपने साथज़ाए कराम अगे उलमाए कराम अगे हज़रत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह दे भाई अल्लामा आबद इलाही ज़हीर साहब तशरीफ ले आए सन। उन्होंने अगे भी मैं गुजारिश की थी, मैंने सारे एको गल कही भी ये हक हुंदा है औलाद दा, ते जदों औलाद इन्ने जोगी ना होवे ते फिर दूसरा बंदा उहदी तरफों नियाबत कर दिंदा है। तो जो तुहानूं मेहनत मजदूरियां करके इस काबिल बनाया है तो हक नूं तुसीं अदा करो। बल्कि प्रोफैसर नजीबुल्लाह तारक साहब तो कहने लगे मेरा हुक्म है तेनों कि जनाजा तूं पढ़ाना है। फिर पता नहीं मैं किंज पढ़ाया जनाजा, इंज दी कफीयत कदी नहीं बनी। बाद उस्ताद मोहतरम कहने लगे असीं दुआवां पढ़नियां सन ते तूं दुआवां मंगियां ने। पढ़न ते मंगन च बड़ा फर्क हुंदा है। खून दी रिश्ते दी खिच बड़ी हुंदी है। जिन्हां कोल बाप है जे ना कदर करो तो बाप ही बाप होंदे जे। अगर तुहाडे बाप दे खिलाफ तुहानूं कोई करदा है ना तो तुहाडा दुश्मन है। अगर तुहाडी माँ भी तुहानूं तुहाडे बाप दे खिलाफ करदी है ना तो तुहाडी दुश्मन है। तुहाडे चाचे ताए रिश्तेदार तुहाडे बाप दे खिलाफ तुहाडे कन्न भरदे ने, तुहाडे दुश्मन ने। अल्लाह दी कसमें बाप कदी औलाद दा दुश्मन नहीं होंदा। बाप ही बाप होंदा है। झिड़क भी लवे डांट भी लवे ते गालां नहीं होंदियां घ्यो दियां नालां होंदियां ने। झिड़क डांट भी लवे ते मुहब्बत भी उन्हें ही करनी है, प्यार भी उन्हें ही करना है। बाप की कदर करो, इज्जत करो। अल्लाह की कसम है 100 चाचे ताए इकट्ठे हो जान एक बाप नहीं जे बनता। बाप ही बाप होंदा है। जे है जे ते कदर कर लो, रब दा वास्ता जे अल्लाह दा वास्ता दे के कहना, जे है जे ते कदर कर लो, जे नहीं है अपनी हर दुआ विच ज़रूर याद रखिया करो। अल्लाह इज्जतां भी देगा, अल्लाह बरकतां भी देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रुतबे वखरे बाप दी अजमत वखरी है, दुनिया फिर लै बाप दी शफकत वखरी है। रुतबे वखरे अजमत वखरी है, दुनिया फिर लै बाप दी शफकत वखरी है। बाप दी हल्ला शेरी शेर बना देंदी, थापी मार के कंड ते दलेर बना देंदी। बाप दी हल्ला शेरी शेर बना देंदी, कंड ते थापी मार दलेर बना देंदी। लाड प्यार मुहब्बत वखरी है, दुनिया फिर लै बाप दी शफकत वखरी है। लोकी कहन ए ते प्यो दियां गालां ने, ए कमले की जानन क्यों दियां नालां ने। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਔਰ ਮਰਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਦਾ ਡਾਂਟ ਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਝਿੜਕਾਂ ਦੀ ਡਾਂਟ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ।